Bonjour、パリマダムのレポーターのミシェルです。今私はパリの有名なシンボルの一つであるオペラギャルニエまで来ています。今日はこの中に6月にオープンしたばかりのロペラというレストランを、見に行きたいと思います。早速行ってみましょう。オペラを正面にして右側に行くと入り口があります。こっちですね。このレストランのオーナーであるピエール・フランソワ・レブランさんです。Bonjour. Bonjour. Après 5 années de travail, le restaurant a été construit complètement comme une boîte dans la boîte de manière autoportée, c'est-à-dire qu'il ne touche absolument pas aux existants. On a ici un mélange de formes classiques, les formes de l'architecte Charles Garnier historique, et les formes très contemporaines qui ont été dessinées par l'architecte Odile Deck, une architecte française qui a dessiné ce magnifique projet. ここのシェフのヤンタノさんです。Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Après, j'ai travaillé avec Christophe Haribert. Donc lui, il est des montagnes, à côté de Grenoble. Moi, je suis de Bretagne, au bord de la mer. Donc en fait, on a fait une carte, on va dire à moitié, avec des produits à moitié de chez moi et à moitié de chez lui. Et c'est la cuisine française traditionnelle. Alors traditionnelle dans le sens des goûts, pas forcément dans la présentation. En fait, c'est un peu comme ici. Ici, ils ont gardé les murs de l'opéra, ils ont mis du moderne. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait nous aussi en cuisine. Là, on a fait l'opéra classique. Oui, le dessert. Le dessert. Après, on a fait un opéra contemporain. 先ほどちょうどデザートのオペラというデザートの話になったんですが、今日はなんとそのデザートのレシピをこれから見せてくれるということなので、今オペラの地下にある台所まで来ています。Donc l'opéra contemporain, noix, chartreuse et miel de l'opéra. Donc le miel de l'opéra, il est là. C'est sur le toit, il y a des ruches. D'accord, ça je savais pas. Eh si. En haut, tout en haut. 生クリームが沸騰するのを待つんですね、きっと。そしてチョコレート、バターを足してガナッシュを作ります。Et de l'autre côté, ici, on a le biscuit aux noix, chartreuse et miel. 結構分厚いクリームですね。Dans la crème au beurre, donc il y a du beurre et du miel. Il y a du beurre, du miel, des jaunes d'œufs, du sucre. レシピは完全に教えてくれないみたいですね。残念ですよ。トップシークレットということで。La chartreuse. Ça, c'est l'alcool. C'est à base de quoi cet alcool? Je crois qu'il y a 28 herbes, quelque chose comme ça. 28 ou 30 herbes. Bon, c'est un peu fort, hein. 40%. Oui, 40%。結構強いアルコールですね。これをたくさん入れるんですか？こうあったかくなった生クリームを少しずつ入れていきます。Souvent on dit qu'il ne faut pas faire une ganache au fouet parce qu'on incorpore de l'air, c'est pas bon. Mais là pour cet opéra là justement on incorpore un petit peu d'air parce que plus il est léger meilleur il sera. こう今地下にいるんですが、どの部屋もものすごい冷房が効いていて、こう冷蔵庫の中にいるかのようなちょっと気分なんですが、そうちょっと文句を言ったらシェフがじゃあお前混ぜろと、きっと温まるよということなんですが、それで今ちょっと混ぜている状態です。先ほど見せたラシャトルーズというアルコールですねが入っている、スプレー。Alors le principe c'est quoi? C'est il faut faire plusieurs couches, Ouais, c'est ça? plusieurs couches. Donc là on met une couche de ganache et après on va remettre une couche de gâteau, de biscuits qui est en dessous. C'est bon? Ça va être assez fort en alcool au final. Ouais, c'est assez fort. 今右手にあるのがバターのクリームで、ほぼバターしか入ってないんですが、その中に今、ラシャトルーズ、さっきのアルコールですねを入れました。そしてこのクリームにさらにメレンゲを、加えていきます。なんかゆっくり混ぜていくんですね、メレンゲを。そして再びクッキーを上に乗せていきます。出来上がりました。
はい、見てください。これがさっき地下で作っていたオペラなんですが、デコレーションもつくとすごい可愛らしいですね。これさっきすごい量のシャフトーズというさっきのアルコールをクッキーにかけていたんですが、きっとアルコールの味がすごい強いだろうなと思ったらそんなことはなく、蜂蜜の逆に味がしますね。チョコレートもとろっとしてて、クリーム、バターのクリームとクッキーとすごいマッチしています。美味しい濃厚な味です。こちらに見えるのがもともとのクラシックな、一番有名なオペラですね。見た感じちょっと同じ感じがするんですが、中に入っている材料は全く全部違うということなんですが、やっぱり全然味も違いますね。どっちかっていうとこっちのチョコレートの方がもっとカカオがある感じのビターのチョコレートで、もちろん蜂蜜とかさっき言ってたシャフトーズのアルコールとかもないので、チョコレートとビスケットとクリームの味が、そのままの味がしますね。上に乗ってるピーナッツも美味しいです。Ici, on a la chartreuse de Grenoble, Oui. donc de Christophe Haribert. C'est ce qu'on a mis tout à l'heure dans l'opéra. C'est ce qu'on a mis dans l'opéra. Ouais. Et maintenant, on va le goûter. Ouais. C'est un petit peu fort. À la vôtre. À la vôtre. Ah, c'est très sucré. Ouais. Très bon aussi. Bon, on sent pas que c'est très fort, mais. Mais c'est très fort. 美味しいです。それではまたパリマダムのビデオでお会いしましょう。Au revoir. Au revoir.